صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في l'unité l'unité 3 concernant l'utilisation de la matière organique et inorganique اللي كنقولوا ليها تلوث la pollution. Alors بعد ما سالينا la géologie وشفناها في لي لايف من الفيديو 1 حتى الفيديو 6. رغم انني ساليت هاد لونيتي 3 اللي هي ديال لا بوليسيون مع التلاميذ ديالي في القسم، ولكن بغيت نبارطاجي معكم نتوما نقدر على قولكم ونبارطاجي لكم في الجروب باش كلشي يستافد. Donc l'unité 3 concernant l'utilisation de la matière organique et inorganique contenue dans les déchets ménagères، المادة اللي كاينة المادة العضوية وغير العضوية اللي كاينة في النفايات les déchets ménagères. Alors concernant l'utilisation de la matière organique et inorganique, voilà une décharge publique, que tu connais, une décharge publique qui montre la répartition aléatoire et non contrôlée des déchets. كنشوفوا بعض الحيوانات اللي كتعيش على هذه النفايات، كنشوفوا أيضا بعض الأفراد اللي كيعيشوا على هذه النفايات. دونك سي اون ديشارج بوبليك نون كونترولي، مطرح مومي النفايات غير منظم، يعني عشوائي غير مراقب. Alors les décharges publiques non contrôlées sont les sources de pollution, soit de la terre, soit du sol, soit de l'air et de l'eau. L'image que vous voyez devant vous montre aussi des enfants, des gens qui utilisent la matière surtout inorganique les déchets في لا في ديالهم، حيتاش لي ديشي كيعيشوا عليهم بزاف ديال لي فامي. Pourquoi? Parce que les déchets sont très riches en matière recyclable réutilisable. Les déchets فيهم بزاف ديال لي ماتير اللي نقدر نعاودو نستافدو منهم، نقدر نعاودو نستغلوهم. مزيان. Donc les déchets ménagères comme définition. Alors je dois définir les déchets ménagères. اش تيكونوا هاد les déchets ménagères. Alors comme définition, les déchets ménagères englobent tous les déchets provenant de l'activité domestique de l'homme et l'activité des restaurants et des hôtels. Alors les déchets ménagères هما شنو؟ les déchets ménagères النفايات المنزلية. شنو هما النفايات المنزلية؟ Ce sont tous les déchets qui proviennent ou bien qui se résultent de l'activité quotidienne de l'homme. L'activité quotidienne de l'homme, à savoir l'activité domestique, l'activité des restaurants ou les hôtels. Alors, هذوما اللي كيتسموا les déchets ménagères. Les déchets ménagères شنو إلا غنكلاسيهم على حسب لا ماتير اللي فيهم. Alors les déchets ménagères فيهم جوج ديال لي كومبوزون، فيهم لا ماتير أورغانيك وفيهم لا ماتير إنورغانيك. لا ماتير أورغانيك اللي كاينة فيهم هما لي ريست دو نوتريمون، بقايا ديال الطعام، هادو سي لا ماتير أورغانيك. وكاينة لا ماتير إنورغانيك. لا ماتير إنورغانيك هي مينيرال بحال مثلا لو فير، الزاج، لي ميتو، هادو كلهم سي لا ماتير إنورغانيك. لا ماتير أورغانيك فيها الكربون، فيها لو بابيي، فيها لو ريست ديال الماكلة ديالنا. Alors que la matière organique dégradable ou bien biodégradable كتعرض لا dégradation avec le temps، ولكن la matière inorganique كتكون non dégradable ou bien non biodégradable. وباش نفرقوا ما بين matière organique و inorganique، la matière organique combustible يعني قابلة للاحتراق، و non combustible يعني غير قابلة للاحتراق. مزيان. دونك نشوفوا باغ اكزومبل هنايا لي ديشي ménagères regroupent les ordures ménagères النفايات المنزلية non recyclables ou pas encore recyclés. Les déchets recyclables secs. شكون هما هادو les déchets recyclables secs؟ جافة. هما البابيي، لي جورنو، لو كارطون،
les magazines, le verre, l'aluminium, le plastique. Il est recyclable. Il est même humide. Il est humide. Humide, هما شكون؟ هما organique ou bien fermentescible. Fermentescible, هما دوك اللي يقبلوا الديغراداسيون. Les déchets alimentaires, les herbes, le bois, alors هادو كلهم c'est de la matière organique. Alors vous voyez que les déchets ménagers sont très riches en matière organique et matière inorganique. وهاد la matière organique et inorganique elle est réutilisable. داك علاش كنلقاو بأن بزاف ديال لي فامي اللي كيعيشوا على هاد لي ديشي ménagers. عندنا واحد الطابلو qui montre quelques villes marocaines où la population ديالهم و la quantité de déchets. اش بغا يبين لينا هاد الزول؟ Ce tableau veut montrer la relation entre la quantité du déchet produite et la population, le nombre des individus de la population. Bien sûr, avec l'augmentation de la population, la quantité de déchets annuels augmente. Par exemple, vous voyez que à Azmour, 2004, on a la population 44 000, on a تقريبا واحد 7600 ديال لي ديشي طون باغ an. كون مثلا باغ اكزومبل نمشيو لشي مدينه اخرى اللي فيها لا بوبيلاسيون كثيره، نمشيو لكازا. كازابلانكا في 2004 عندنا 2 مليون 600 000 كذا. alors on voit que la quantité du déchet atteint 967 77 1000 ou bien 1000 tonnes par an. Alors, vous voyez que avec l'augmentation de la population, la quantité de déchets produits par an augmente, c'est normal. C'est normal. Une fois la population, العدد ديال السكان ديال واحد المدينة كيتزاد، les besoins alimentaires ديالهم كيتزادوا، par conséquent les déchets كيتزادوا. C'est très normal. Alors, يقدر يعطيك شي سؤال هكذا في شي سؤال يقول لك هي غولاسيون بيناتهم. La population كتزاد، la consommation كتزاد، alors les déchets كيتزادوا. هنا غنشوفوا دابا غندخلوا لهاد les conséquences ديال la pollution. La mauvaise gestion, la mauvaise gestion des déchets a des conséquences néfastes sur l'environnement. Alors, les déchets عندنا جوج ديال لي كا، سواء عندنا mauvaise gestion، سواء يكون عندنا واحد une mauvaise gestion ولا يكون عندنا une gestion contrôlée. alors سواء شنو كدير ليطا. alors كاينين دي زيتا اللي كيديروا لا موفيز جيستيون، ما كيهتموش بلا جيستيون ديال لي ديشي، وكاين دي زيتا اللي كيديروا لا بون جيستيون. alors نمشيو لا بون جيستيون. لا بون جيستيون دي ديشي هي اللي كنسميوها شنو؟ لا بون جيستيون دي ديشي، الاستعمال الجيد ديال لي ديشي هي اللي كنديروا فيها لو تري. لو تري شنو هو هذا لو تري؟ لو تري هو الفرز. الفرز هو كنفصلوا دوك لي ديشي. on va séparer les déchets selon, on va les classer. C'est quoi le tri? C'est le classement des déchets selon la nature de ces composants. Alors, le tri هو la bonne gestion. كنعزل البلاستيك بوحدو، le verre بوحدو، la matière organique بوحدها، كل حاجة بوحدها. On appelle cette opération le tri. Alors, le tri, voilà la séparation ou bien le classement des déchets selon la nature des composants. Voilà, quand il a dit la mauvaise gestion, c'est quoi la mauvaise gestion? La mauvaise gestion, il y a le moment où on les déchets ou on le jette dans les décharges non contrôlées. كنضربوهم في دوك المطارح ديال النفايات اللي هي غير مراقبة. Donc, la gestion du déchet, la mauvaise gestion ou qu'il a la bonne gestion. La mauvaise gestion, ça a un impact négatif على l'environnement وعلى la santé وعلى l'économie. على la santé هو كيكثروا الحشرات، les insectes، كيكثروا les bactéries، كيكثروا les germes. alors l'apparition des maladies respiratoires عند الإنسان، l'apparition des maladies nerveuses، l'apparition des maladies immunitaires يعني أمراض المناعة،
كيبانوا أمراض على مستوى القرنية، الالرجي على مستوى الجلد، الحساسية، كيبانوا بزاف ديال الأمراض. وعلى ليكونومي، كيف شنو هو ليكونومي؟ ليكونومي اون فوا كتأثر في الصحة وكتأثر لونفيرونمون، أكيد كتأثر ليكونومي، لأن الدولة كتبدا كتخسر فلوس. دونك كنقولوا أكسيون نيجاتيف على ليكونومي وعلى لا سونتي وعلى لونفيرونمون. اون فوا كنسمع لونفيرونمون راه ثلاثة ديال لي زيليمون كومبوز l'environnement. Alors l'environnement comporte l'air, le vent, l'air, l'eau et le sol. Une fois qu'on goûte les conséquences sur l'environnement, alors l'environnement, c'est quoi? C'est le sol, l'eau et l'air. Alors je prends que l'homme avec les éléments. Donc, tu vois la gestion néfaste, la gestion des déchets ménagères. Alors, d'abord, je vois la gestion des déchets ménagères. La gestion des déchets ménagères, elle compte une gestion liée de bonne façon, la bonne gestion des déchets. Ou bien, je comment valoriser les matières contenues dans les déchets. Valoriser نعطيها قيمة. كيفاش نعطيو قيمة لهاد les éléments. Comment réutiliser les déchets. Comment euh, comment نقولوا comment réutiliser ces éléments contenus dans les déchets. Alors, كتما la valorisation des déchets. Donc, la gestion des déchets. Alors, la gestion, je trouve la gestion. La gestion qui بدأ بالتري. Une fois que vous la gestion des déchets, كنبداو بالتري. Le tri هو الفرد. Le tri فين تيكون؟ Le tri كيبدا في الدار. À la maison, الناس في الدار كيعزلوا لي بلاستيك بوحدهم، كيعزلوا لي ميتو ولي مينيرو هذا وداكشي ديال لي بواطو كونسيرف وهذا بوحدو، وكيعزلوا لا ماتير اورغانيك لي زاليمون هذا بوحدهم. Donc le tri commence à la maison. Alors, la gestion des déchets ou bien les ordures désigne l'ensemble des opérations et moyens mis en œuvre pour limiter, recycler, valoriser ou éliminer les déchets. Alors, de كلهم soit limiter ou bien recycler, réduire, valoriser, après la valeur, ou bien éliminer, حيد دوك les déchets ما يبقاوش عندك la surface ويكون عندهم واحد l'action négative. Alors, la technique de la gestion des déchets ménagères. Les techniques. Alors, les techniques de la gestion des déchets ménagères. Alors, les déchets ménagères, قلنا باش كيبداو باللوتري. Une fois عندي لوتري غندوز لتخوا اوبيراسيون. شنو هما لي تخوا اوبيراسيون؟ كاين عندنا la production des engrais organiques. La production des engrais organiques. شنو هما لي زونغري اورغانيك؟ هما الأسمدة العضوية، يعني كتستعمل في لاغريكولتور في الفلاحة. La production des engrais organiques. عاد عندنا la biométhanisation. La biométhanisation هي البرودكسيون ديال البيوغاز اللي هو البوتان. عاد عندنا واحدة أخرى اللي هي l'incinération. C'est quoi l'incinération? هي أننا نحرقو النفايات، نحرقوهم c'est pour produire de l'énergie. و dernièrement كاين عندنا l'enfouissement. l'enfouissement هو أننا إلا ما قدرناش نستافدو منهم ندفنوهم، نطمروهم في الأرض. دونك شحال كاينة من طريقة اللي qui permet de valoriser les déchets. كاين عندنا le tri. Bon, avant le tri كاين عندنا le, 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 le compostage ou bien la production des engrais organiques. Le compostage اللي هو la production des engrais organiques. Et عندنا la biométhanisation ou bien la production de méthane CH4 بحال الميثان. Donc la biométhanisation. وكاين عندنا l'incinération هو انني كنحرقهم. وكاين عندنا l'enfouissement والريسيكلاج التدوير. الوغ فاش غنهضر على لا برودكسيون دي زونغري اورغانيك اللي هي الكومبوستاج، فاش كنتكلم على لانسينيراسيون، فاش غنتكلم على
Troisièmement, la production de méthane ou bien biométhanisation. الثلاثة هادو concerne la matière organique des déchets ماشي la matière inorganique. La matière organique des déchets هي اللي كندير بها les trois éléments. La matière organique des déchets هي اللي كندير بها les trois éléments. باش كندير la matière organique ديال les déchets كندير بها la biométhanisation, la production ديال الميثان, énergie. كندير بها l'incinération, كنحرقها باش نركب l'énergie. وكندير بها la production ديال les engrais organiques اللي هما le compostage ou bien le compost. هاد ثلاثة هاد لي تخوا هادو. أما quatrièmement هو الريسيكلاج. الريسيكلاج فهذا غنديرو لمن غنديرو الريسيكلاج. الريسيكلاج هو إعادة التدوير. كناخدو دوك لي زيليمون دي ديشي وكنعاودو نستعملوهم. Alors concerne la matière inorganique اللي هما البلاستيك ولا غير ذلك. Alors le tri, c'est quoi le tri? C'est la classification des déchets ménagères selon leur nature, papier, métaux, plastique, opération qui précède le recyclage. Alors le tri, c'est la classification des déchets ménagères selon la nature, papier, etc. C'est une opération qui précède le recyclage. Et avant tout recyclage, c'est le tri. Ou bien avec tout traitement. Commence à la maison, vous voyez ici, commence à la maison et se continue dans des centres de tri. كنبداوها في la maison وكنكملوها dans des centres de tri. عندنا هنايا واحد الدوكيمون qui montre le pourcentage des matériaux contenus dans les déchets de quelques en général. En général, les déchets, alors le pourcentage des constituants des déchets. Vous voyez ici que la matière organique représente la plus grande quantité qui atteint 72%, suivi par voilà, le papier, on trouve le plastique, les métaux, le verre et autres. Alors, surtout les déchets sont représentés par la matière organique, presque la quasi-totalité. On a ici quelques pays où, en comparant les pays, par exemple la Jordanie, vous voyez ici la Jordanie, la matière organique représente presque la moitié des déchets. Quelques pays d'Asie, aussi la matière organique présente trois quarts, par exemple. La Grande-Bretagne, presque le papier et la matière organique égaux. La totalité des deux éléments présente 60%. USA, vous voyez que les déchets des États-Unis sont très riches en papier, suivi par la matière organique. Alors, ce schéma devant vous montre, montre le processus de tri des déchets. Alors, le processus de tri des déchets dans un usine. Voilà, ici on a les camions qui vont livrer les déchets, aire de livraison des déchets. On on a ici l'opération de tri, pré-tri, avant le tri. On a séparation de quelques éléments, comme le gros carton, et des éléments refus qu'on n'aura pas besoin. On a ici séparation des éléments plats et des éléments creux, des éléments plats comme les journaux, les éléments creux comme
les bouteilles, comme ça. Les éléments plats vont passer par, par une deuxième traitement, bien tri. On a séparation des cartons et des journaux, magazines, voilà. Les éléments creux se séparent aussi en acier, les aciers, le reste de ce qu'on appelle les conserves. عاد كنلقاو البلاستيك إلى غير ذلك بحال هادشي ديال السليم وهذا الألومنيوم. فوالا دونك شنو عندي أنايا في الآخر؟ عندي لي ديشي كي سون كلاسي. ألوغ هذا هو لو تري. لو تري سي لا كلاسيفيكاسيون دي ديشي selon la nature. On a des déchets divers. Euh, des déchets, on va les réutiliser dans d'autres domaines d'industrie. بحال دابا هاد البابيي لو كارطون كلشي هادشي يمشي تستعمل في صناعات جديدة. الوغ هذا لو تري. قلنا عندنا لو تري، من بعد لو تري يكون عندي لو ريسيكلاج التدوير، يكون عندي الكومبوستاج لا برودكسيون ديال لا ماتير اورغانيك، يكون عندي لا بيوميثانيزاسيون لا برودكسيون ديال الميثان، ويكون عندي لانسينيراسيون نحرقوهم باش بور برودوير لا ماتير بور برودوير دو لينيرجي. عاد من بعد غادي نديرو لا برودكسيون وهي كنديرو لونفويسمون انني كندفنهم مزيان. دونك كتشوفوا هادشي راه كلشي مدير لكم انا هكا. ما غاديش ندير لي فيديو كبار ياك، غادي ندير لي فيديو صغار باش ما يكونوش عندي ثقال، لان تيكونوا ثقال في البيسي فاش كنبغي نلوحهم في الجروب فيسبوك. الوغ كتلاحظوا بانني وصلت هنا، وصلت لي تكنيك دو ريوتيليزاسيون دي ديشي اي لو ريسيكلاج. لي تكنيك دو ريوتيليزاسيون زعما شنو هما التقنيات ديال اعاده الاستعمال، كيفاش كنستافد من هاد النفايات ونعاود نستعملهم هاد لي ديشي. الوغ كنعاودها باش نضبطوها. كاين الكومبوستاج هو لا برودكسيون ديال لي زونغري اورغانيك يعني الفلاحه. كاين كاين لانسينيراسيون ديال الحرق، كنحرقوهم بور برودوير دو لينيرجي. كاينه لا بيوميثانيزاسيون هي لا برودكسيون ديال الميثان سي اش 4 حتى هو بور برودوير لينيرجي والشوفاج. وكاينه عندنا آه، كاين عندنا الروسيكلاج اعاده التدوير، نعاودوهم نرجعوهم للمصانع. حتى هما بغيت ندير بهم والو كندير بهم بلونفيسمون نفنوهم. دونك انا غادي نشوف الكاباسيتي ديال هذا الفيديو اللي درت. الا كان ثقيل سي بون بقى ندير هكذا، الا كان خفيف غادي المره الجايه نزيد في الاخر اكثر. دونك هذا هو الفيديو الاول. الفيديو الاول غادي نسالي دابا، ومن بعد غادي نروح للفيديو الثاني لا بورسويت ديال هذا الشيء اللي جا. تحياتي لكم. المهم نتوما في البريباراسيون ديالكم غتقراو فيديو بار فيديو راهم بلاصين نلوحهم في جروب بالترتيب.